अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एलयू लर्निंग। आज की वीडियो स्पेशल इम्तिहान के हवाले से है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से। तो इंशाल्लाह जो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी सब दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बताते चले आपको कि कल हमने स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से ही लाहौर बोर्ड का विज़िट किया और अपने तमाम सवालात जो हमारे जहन में थे, जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हुए पड़े थे, और स्टूडेंट्स के जितने भी सवाल थे उन सब को क्लियर किया। अब सबसे पहले हम आपको वो सवालात बताएंगे जो हमने उनसे किए और उसके बाद उनके जवाबात भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको वहां से ये वीडियो मिल जाएगी। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं जो स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से है। जितने भी हमने उनसे सवाल किए या जितनी हमारी कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, हम तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, वो सब आपको बताते हैं, वो तमाम सवालात आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके भी कुछ सवालात हैं तो वो आप कमेंट करके हमें बताइए। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे वो तकरीबन 25 से 30 थे, ठीक है, जो हमने उनसे पूछे, और हमारी जो कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, जो भी हम परेशान थे, वो तमाम हमारी परेशानी दूर हो गई इनकी वजह से। एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बज़ाहिर देखने और सुनने में ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन हर किसी के अंदर एक पॉइंट छुपा हुआ है। इसलिए हर सवाल को पहले ध्यान से सुने और कन्फ्यूज़न को दूर करें, और अगर कोई मसला हो तो वो भी कमेंट करके हमें बताएं। तो अब शुरू करते हैं हम अपने सवालात की लिस्ट को। कौन से स्टूडेंट स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं? क्या स्पेशल इम्तिहान के लिए रिज़ल्ट कैंसिल करवाना लाजमी? क्या उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात लाजमी है कि रिज़ल्ट कैंसिल करवाएं जिनके मार्क्स 33% से ज़्यादा हैं, या उन स्टूडेंट्स के जिनके 33% से कम है? क्या उनके लिए ये लाजमी है कि वो अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाएं? क्या एक या दो सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकते हैं? क्या 3 सब्जेक्ट का इम्तिहान देना लाजमी है? अगर एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे तो मार्क्स बाकी लाजमी मज़ामीन में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अगर एक या दो सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो क्या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का इम्तिहान देना होगा? अगर 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो क्या मार्क्स टोटल पहले फार्मूले से ही मिलेंगे? क्या दाखिला सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही भेजना है? क्या ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ईयर का दाखिला भी भेजा जाए? अगर 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो क्या इन ही सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट पहले की तरह बने तो क्या करना चाहिए? अगर हम एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो बाकी लाजमी मज़ामीन में कैसे मार्क्स बढ़ेंगे? हम पेपर तो 3 सब्जेक्ट के देंगे, फिर हम तमाम सब्जेक्ट का एडमिशन क्यों भेजें? दूसरा, अगर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन क्यों भेजें? और क्या लाजमी मज़ामीन का दाखिला भेजना लाजमी है? अगर लाजमी मज़ामीन का दाखिला ना भेजा तो क्या नुकसान होगा? हमने दाखिला तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट का भेजा है, तो क्या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देना भी लाजमी है? अगर हम 3 सब्जेक्ट का पेपर दें तो क्या नए सिरे से हमारा रिज़ल्ट तैयार होगा? अगर हम एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो हमें क्यों दोबारा से टोटल एग्रीगेट निकाल कर लाजमी मज़ामीन में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे? अगर हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एडमिशन भेजते हैं तो हमें क्या बाकी लाजमी मज़ामीन के अंदर भी मार्क्स दिए जाएंगे? अगर हम एक सब्जेक्ट को ही इम्प्रूव करते हैं तो हम कैसे अपने बाकी जो लाजमी मज़ामीन हैं उनके अंदर अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं? और अगर हम इम्प्रूव करते हैं और हमारे मार्क्स पहले से कम आ जाते हैं तो हमारा कौन सा रिज़ल्ट माना जाएगा, प्रीवियस या स्पेशल एग्ज़ाम वाला? अब इन सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल था कौन कौन स्पेशल इम्तिहान दे सकता है। तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम नहीं दिया वो इन स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। इनके अलावा वो स्टूडेंट जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनके 33% है या इससे ज़्यादा हैं लेकिन वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो सब इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास ये था कि क्या उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात लाजमी है
جو امپروو کرنا چاہتے ہیں، جن کے مارکس 33% تھے یا اس سے زیادہ تھے لیکن وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کو اپنا رزلٹ کینسل کروانا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، رزلٹ کینسل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رزلٹ کینسل نہیں ہوگا آپ لوگوں کا، آپ کو اسی طرح آپ کے جو مارکس تھے وہ ریٹین رہیں گے، آپ کو رزلٹ کینسل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے، کیا ایک یا دو سبجیکٹ کا امتحان دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ایک یا دو سبجیکٹ کا امتحان ہم دے سکتے ہیں، ایک سبجیکٹ کو یا دو کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مارکس، اگر ہم نے ایک سبجیکٹ یا دو سبجیکٹ کو امپروو کرنا ہے تو ہمارے مارکس صرف انہی سبجیکٹ کے اندر ملیں گے، باقی کے اندر ہماری پرسنٹیج نہیں لگے گی، جو لازمی ہمارے مضامین ہیں ان کے اندر ان کی پرسنٹیج نہیں لگے گی۔ فرض کریں ہم نے بایو کو امپروو کرنا ہے، ہمارے 60 مارکس ہیں، تو ہم نے اس کا داخلہ بھیج دیا، تو 60 اگر ہمارے 20 نمبر انکریز ہوئے، 80 ہوئے، تو فرسٹ ایئر کے اندر بھی اتنی یعنی 20 نمبر انکریز ہوں گے، اس کے اندر بھی، تو ہمارے ٹوٹل مارکس 40 انکریز ہوں گے۔ ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے، کیا 3 سبجیکٹ کا امتحان دینا لازمی ہے؟ جی ہاں، اگر ہم اپنے اوور آل رزلٹ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لازمی مضامین ہیں ان کے اندر بھی پرسنٹیج لگے، تو ہمیں تینوں سبجیکٹ کا امتحان دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا، اگر ایک سبجیکٹ کو امپروو کریں تو مارکس باقی لازمی مضامین میں بڑھیں گے یا نہیں؟ جی نہیں بڑھیں گے، اگر ہم صرف ایک سبجیکٹ کو امپروو کرتے ہیں تو صرف اسی سبجیکٹ کے اندر ہمارے مارکس انکریز ہوں گے، جتنے بھی ہم اپنے مارکس کو انکریز کریں گے وہی ہمارے مارکس انکریز ہوں گے اس سبجیکٹ کے اندر۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر ایک یا دو سبجیکٹ کو امپروو کریں تو کیا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کا امتحان دینا ہوگا؟ تو یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے اندر کنفیوژن پیدا ہوئی پڑی ہے کہ دونوں، کیونکہ جب ہم لاہور بورڈ کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر دونوں کے آپشن آتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی، لیکن ہمیں صرف ایگزام سیکنڈ ایئر کے دینے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے فرسٹ ایئر کا ایگزام نہیں ہوگا، تو ہم صرف سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیں گے اور ہمارے فرسٹ ایئر کے اندر رزلٹ بن جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر 3 سبجیکٹ کو امپروو کریں تو کیا مارکس ٹوٹل پہلے فارمولے سے ہی ملیں گے؟ جی اگر آپ 3 سبجیکٹ کو امپروو کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ایڈمیشن فرسٹ ایئر کا بھی بھیجنا ہے اور سیکنڈ ایئر کا بھی بھیجنا ہے، آپ کے امتحان جو ہیں وہ صرف 3 سبجیکٹ کے ہوں گے، وہ سیکنڈ ایئر کے، لیکن آپ نے ایڈمیشن مکمل طور پر 12 سبجیکٹ کا بھیجنا ہے، یعنی 6 فرسٹ ایئر کے، 6 سیکنڈ ایئر کے، ٹوٹل تو 6 سبجیکٹ ہی ہیں نا، تو آپ نے مکمل فرسٹ ایئر کا بھی ایڈمیشن بھیجنا ہے اور سیکنڈ ایئر کا بھی ایڈمیشن بھیجنا ہے، تو اس طرح آپ کو مکمل فارمولہ لگے گا، ٹھیک ہے، پہلے والا اگر آپ 3 سبجیکٹ کا بھیجتے ہیں خالی تو نہیں۔ یہی بات ہمارے اگلے سوال کے اندر حل ہو رہی ہے، کیا داخلہ صرف 3 سبجیکٹ کا ہی بھیجنا ہے؟ اگر ہم اپنی اوور آل یہ جو ایف ایس سی ہے اسے امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے صرف 3 سبجیکٹ کا داخلہ نہیں بھیجنا، اگر ہم 3 سبجیکٹ کا داخلہ بھیجیں گے تو ہمیں صرف ان 3 ہی سبجیکٹ کے اندر نمبر ملیں گے، ہمارے لازمی مضمون کے اندر جو لازمی مضامین ہیں ان کے اندر ہمارے مارکس کو امپروو نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم مکمل فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر کا داخلہ بھیجتے ہیں تبھی ہمارا اوور آل فارمولہ لگے گا 5% والا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسی وقت ہمارے لازمی مضامین کے اندر مارکس انکریز کیے جائیں گے، ادروائز ہمیں صرف ان 3 سبجیکٹ کے اندر ہی نمبر دیے جائیں گے اور ہمارے باقی نمبر انکریز نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ فرسٹ ایئر کا داخلہ بھی بھیجا جائے؟ جی ضروری ہے، اگر ہم مکمل طور پر چاہتے ہیں کہ ہمارے مارکس انکریز ہوں تو اگر ہم فرسٹ ایئر کا داخلہ بھیجیں گے تبھی ہمارے فرسٹ ایئر کے مارکس لگیں گے، ورنہ ہمارے صرف سیکنڈ ایئر کے مارکس لگائے جائیں گے، اس لیے فرسٹ ایئر کا داخلہ بھی بھیجنا لازمی ہے، سیکنڈ ایئر کا بھی اگر ہم مکمل طور پر امپروو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک سبجیکٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر دونوں کا داخلہ جائے گا، لیکن صرف جو ایگزام ہوگا وہ ایک سبجیکٹ کا۔ اگلا سوال ہمارا ہے، اگر 3 سبجیکٹ کو امپروو کریں تو کیا ان ہی سبجیکٹ میں مارکس انکریز ہوں گے؟ جی اگر ہم داخلہ صرف 3 سبجیکٹ کا بھیجتے ہیں تو صرف انہی کے اندر انکریز ہوں گے، لیکن اگر ہم اوور آل ایڈمیشن بھیجتے ہیں اپنا فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر کا پھر ہمیں مکمل طور پر نمبر ملیں گے، اگر ہم 3 کا بھیجتے ہیں تو ہمارے صرف انہی کے اندر لگیں گے، فرسٹ ایئر اور ہمارے لازمی مضامین کے اندر نہیں لگیں گے، تو ہمیں
3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव नहीं करना, हमें मुकम्मल ओवरऑल FSC को अपनी को इम्प्रूव करना है। पेपर हमारे सिर्फ 3 ही होंगे, हमें 3 ही पेपर देने पड़ेंगे। फिर ऐसा ही एक सवाल दोबारा से आ गया, अगर हम एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो बाकी लाजमी मज़ामीन में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? अगर हम एक सब्जेक्ट को, ये बात बहुत ही मेन पॉइंट है, अगर हम एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं तो बाकी लाजमी मज़ामीन के अंदर हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। इसके लिए हमें एक टेक्निक बल्कि एक ये काम करना होगा, हमें लाजमी मज़मून के साथ उसके बाकी जो ये हमारा सिलेक्टिव है इसके साथ हमें लाजमी मज़मून को भी या मज़ामीन को भी चूज़ करना पड़ेगा, अगर हम उनके अंदर अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं करते तो हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नंबर मिलेंगे। अगला सवाल ये है, हम पेपर तो 3 सब्जेक्ट के देंगे, फिर हम सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनका एडमिशन क्यों भेजें? जी, अगर आप इम्प्रूवमेंट के अंदर ये होता है, अगर आप जिस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं आपके मार्क्स सिर्फ उसी के अंदर इंक्रीज़ होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ओवरऑल एडमिशन भेजेंगे तो आपके ओवरऑल लगेंगे, वरना इम्प्रूवमेंट वाला जिस तरह हर साल होता है, अगर एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है तो उसके अंदर मार्क्स लगते हैं। तो अगर हम ओवरऑल को इम्प्रूव करेंगे तो उसी वक्त, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो 3 का ही होना है, ठीक है, ओवरऑल एग्ज़ाम 3 का ही होना है, लेकिन हमें एडमिशन सारा ही भेजना पड़ेगा अगर ओवरऑल हम अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर दोबारा से बने। आगे एक और सवाल ऐसा ही आता है, अगर हमने एग्ज़ाम सेकंड ईयर के देने हैं तो हम फर्स्ट ईयर का दाखिला क्यों भेजें? अगर हम सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे तो हम वो दाखिला भेजेंगे तो हमें सिर्फ मार्क्स सेकंड ईयर के अंदर ही मिलेंगे। अगर फर्स्ट ईयर का दाखिला नहीं भेजा तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होने, तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का दाखिला भेजना लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या हमें लाजमी मज़ामीन का दाखिला भेजना भी लाजमी है? जी हाँ, लाजमी मज़ामीन का दाखिला भेजना लाजमी है। अगर हमने नहीं भेजा तो हमारे मार्क्स इनके अंदर इंक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि जब हम लाहौर बोर्ड की वेबसाइट को खोलते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो हमें लाजमी मज़ामीन का दाखिला भी भेजना लाजमी है अगर हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर। हम अपने सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के एक पेपर के साथ इनको भी टिक करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, अगर हम 3 सब्जेक्ट का पेपर दें तो क्या नए सिरे से रिज़ल्ट तैयार होगा? जी हाँ, अगर आप मुकम्मल तौर पर अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एडमिशन भेजते हैं तो उसी टाइम उसी वक्त सिर्फ यही एक कंडीशन है जब आपके जो नए सिरे से रिज़ल्ट तैयार होगा। अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट का दाखिला भेजते हैं इम्प्रूवमेंट का, तो सिर्फ आपका 3 ही सब्जेक्ट के अंदर जो रिज़ल्ट बनना है। अगर आप ओवरऑल अपना एडमिशन भेजेंगे तो तभी उसी वक्त जाकर आपका मुकम्मल रिज़ल्ट बनना है, वरना नहीं बनना। सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट जो मुकम्मल लिस्ट के अंदर सवाल है वो ये है, अगर हम एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करें तो हमें क्यों दोबारा से टोटल एग्रीगेट निकाल कर लाजमी मज़ामीन में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे? तो इसका सवाल हमारे पास ये है कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एडमिशन भेजेंगे तो इम्प्रूवमेंट के अंदर एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्रीज़ किए जाते हैं, तो हमें टोटल एग्रीगेट नहीं मिलेगा इसका। इसी वजह, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी हमने साइंस सब्जेक्ट है उसका टोटल एग्रीगेट दोबारा से निकाला जाए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नंबर हमें दिए जाएंगे। अगर हम एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो बाकी लाजमी मज़ामीन के अंदर अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? सबसे अहम पॉइंट ये है, हमारे मुकम्मल लिस्ट के अंदर 4 से 5 पॉइंट न्यू मिले हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें तो बाकी लाजमी मज़ामीन के अंदर कैसे हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे? तो जब हम लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें तो हम उस एक सब्जेक्ट के साथ जो लाजमी मज़ामीन है उनको भी सिलेक्ट करेंगे। हमारा पेपर तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होना है। फ़र्ज़ करें हमें बायो का पेपर देना है तो हमें उसके साथ ये जो हमारे उर्दू होती है, इंग्लिश, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, उनको भी अप्लाई करेंगे, उनको भी टिक करेंगे वहाँ से। उस वक़्त हमारा जो एग्रीगेट है निकल कर जो बायो में हम बनाएंगे परसेंटेज निकलेगी तो थोड़ी बहुत इन सब्जेक्ट के अंदर भी लगा दी जाएगी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन ये है, अगर हम इम्प्रूव करें तो मार्क्स पहले से कम आते हैं तो कौन सा रिज़ल्ट माना जाएगा?
پریویس یا ہم نے جو اسپیشل امتحان دیا اس کا رزلٹ بنا، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا وہی رزلٹ مانا جائے گا جو جس کے اندر ہمارے مارکس زیادہ ہیں۔ اگر ہم اسپیشل ایگزام دیتے ہیں ان کے اندر ہمارا رزلٹ کم آ جاتا ہے تو ہمارا جو پریویس رزلٹ ہے وہی ریٹین رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اگر ہمارے مارکس انکریز ہو جاتے ہیں امپرومنٹ کے اندر تو ہمارے مارکس زیادہ لگا دیے جائیں گے، ادروائز ہمارا رزلٹ ہوگا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ابھی بھی آپ کے سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اور اس پر ایک مکمل پروپر ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپلائی کرنے کا ایک صحیح طریقہ بتا دیا جائے تو کس طرح ہم نے اپلائی کرنا ہے، کس طرح ایک سبجیکٹ کو ہمیں اپلائی کر کے باقی لازمی مضامین کے اندر بھی ہم اپنے مارکس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور باقی اگر ہم 3 کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کا ایڈمیشن بھی بھیجنا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس پر ایک پروپر ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔